поступил 오늘은 сегодня. 정말 가장 기쁘고 즐겁고 행복한 날입니다. Сегодня посмотрим с вами местописание Лука, 24 глава. Лука 오늘 24, 본문 말씀은 с 누가복음 1 по 8 стихи. С 1 по 8 стихи. Лука 24, с 1 по 24장 8 стихи. 1절로부터 8절 말씀입니다. 한 절씩 교독하시겠습니다. 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 내 말씀을 기억하고 아멘. Друзья, сегодня мы с вами видим историю, которая произошла после смерти, после распятия Иисуса Христа в день 예수 день 그리스도가 воскресения. 십자가에 못 박히시고 다시 부활하시고 또한 어떤 일이 일어났는지 오늘 Мы 본문에 видим с вами женщин. 기록이 시작되고 Мы 있습니다. видим с вами женщин, которые рано утром охвачены скорбью, у них скорбь, сожаление, боль, печаль из-за того, 안식 что 후 Иисуса 첫날 распяли. 새벽 일찍 이 여자들은 준비한 향품을 가지고 무덤에 가면서 어떤 И когда 마음이었을까요? они идут, они ожидают. 슬프고 괴롭고 애통하고 정말 뭔가 실패한 그런 마음으로 Они ожидают 가고 увидеть, 있을 они 것입니다. ожидают увидеть мертвого Иисуса, который находится в 그들이 могиле. 기대한 것은 무덤에 계신 예수 그리스도 죽어서 누워 Они 있는 ожидают 시체의 они ожидают увидеть 예수님을 закрытую дверь, 기대하며 они ожидают увидеть 애통한 закрытую 마음으로 дверь. 걸어가고 있었습니다. Они ожидают увидеть картину смерти, картину 그들이 падения, 기대한 картину 것은 разочарования. 죽음의 그림이었고 죽음으로 누워 계신 죽음이 전부를 차지하고 있는 곳으로 향하고 Но 있습니다. когда они приходят к этой когда они приходят к этой гробнице, когда они приходят к этой пещере, что они видят в своей жизни? Они видят новое, то, что Бог приготовил, 그들이 то послание, которое 그곳에 есть у Бога. 도착했을 때는 그들의 인생 가운데 절대 기대하고 상상하지도 못했던 일이 벌어져 Хочу 있었습니다. обратиться сегодня к тем из вас, кто думает, что Иисус мертвый. Иисус не мертвый. Кто-то из 여러분, вас думает, 예수 Бог 그리스도를 мертвый, Иисус 믿는 мертвый. 우리 모두가 오늘 여러분 из 안에 вас может думать- 살아계신 예수님이 죽어서 십자가에서 계속 무덤에 누워 계신 Кто-то из 예수님이십니까? вас- 아니면 부활하신 Молодые 예수님이십니까? люди, вы можете думать, мне не нужен Иисус, мне не нужна жизнь с 아, Иисусом. 젊은 청년들은 Я не нуждаюсь в 젊은이들은 나는 아직 예수님이 그렇게까지 Я могу жить без 백- Иисуса. 필요하진 않습니다. 제가 어떤 부분은 저 스스로 얼마든지 다 해결하고 개척하고 важные 내 друзья. 인생을 노력해서 일궈낼 수 있습니다라고 이야기할지도 Когда мы 모르겠습니다. сегодня с вами пришли в этот пасхальный день, о чем он говорит? Есть три вещи, которые я хочу вам сказать. 오늘 Первое. 이 너무나 기쁘고 복된 부활 Первое, 주일에 друзья, есть 제가 надежда. 세 가지를 여러분과 함께 나누기를 Первое. 원합니다. Пустая гробница 첫째는 говорит нам о надежде. Есть надежда. 바로 Надежда. 소망이 있습니다라는 것입니다. Когда я впервые пришел, первое мое пасхальное воскресенье, я пришел человеком, у которого не было надежды. Я был молодой, но у меня не было надежды. Я не знал, для чего жить дальше. 제가 제 인생의 처음 부활절을 보내기 전에 저는 정말 소망이라는 것은 전혀 없는 그런 Я 젊은이였습니다. не видел смысла в своей жизни, я не видел, 그리고 куда идти. 삶의 의미가 뭔지도 모르고 Все мои достижения, они были бессмысленными, бесполезными, они не 그리고 приносили 내가 원하던 ничего. 것을 가졌음에도 불구하고 Друзья, не имели 인생이 смысла. 정말 허무하고 Обучение не 허무하다고 имело смысла. 생각했습니다. В результате всего я чувствовал обычно 공부에도 пустоту. 돈에도 그냥 계속 제 마음 안에는 뭔가 허망하고 허망했습니다. Поэтому иногда, как эти женщины, мы приходим в своей жизни, у нас низкие ожидания, мы не ожидаем ничего, у меня ничего не получится, 바로 이 ничего 안식 не 후 첫날 изменится, 새벽에 ничего не будет хорошего. 향품을 가지고 예수 그리스도께 Мое 향하는 будущее не 자들보다 изменится. 더 절망적인 삶을 살고 Мое 있었습니다. ментальное состояние не изменится, мое состояние, моя жизнь, 제가 мое 아무리 финансовое 노력해도 состояние, отношения. 저의 그 삶의 많은 부분 그리고 제 마음과 생각은 제 마음대로 변하지 않았습니다. Но Бог всегда ломает нашу безнадежность. Бог прерывает нашу 하나님은 безнадежность. 예수 그리스도를 통해 Это мне 부활하신 нравится в 예수 Иисусе. 그리스도는 우리에게 소망이 살아 있음을 Почему? 분명히 보여주십니다. Бог всегда может отвалить любой камень. Бог может 여러분, убрать любой камень в твоей жизни. 하나님은 예수 그리스도는 부활하신 감리 예수님은 бывают 어떤 인생의 그 무덤을 가로막은 돌 같은 일도 죽음의 일도 바꾸실 수 있습니다. Камни бывают разные, камни могут быть в голове. В корейском языке есть хорошее выражение «толь мори», «толь мори». 무덤을
가로막은 그 돌처럼 우리의 생각 안에 돌이 있어서 돌머리가 된 상태로 우리는 사실은 살아가고 Иногда это есть 있었습니다. греховная проблема, потому что мы не можем понимать, как Бог может помочь нам. Мы не хотим принимать Его 그리고 помощь. Мы не верим 예수 в 그리스도를 помощь 믿고 Божью. 하나님을 내가 Мы не 믿는데도 верим, что Он 나는 내 практически может 인생에 поддержать 정말 меня. 구체적으로 하나님이 어떤 일을 하실 수 있고 Есть 어떤 также камни 일을 в нашем 하시는지 그래서 내 마음에 내 인생에 이렇게 무거운 돌짝 내 마음 가운데 이 무거운 돌을 어떻게 하나님이 Есть 해결해 камни в 주신다는 нашем 건지 сердце. Есть камни в 도대체 нашем 상상이 안 되는 삶을 사는 사람들이 많이 есть 있습니다. камни в нашем сердце, есть камни в нашем сердце, есть камни 그리고 в нашей душе. 우리의 생각과 마음 Из-за боли 속에 и 상처 разочарования. 가운데 정말 큰 돌덩이가 얹어져 있을 때가 Но когда они 있습니다. пришли, они увидели, что камень был отвален. Кто убрал этот камень? 그러나 이 새벽에 그 여인들이 Кто 그 двинул 무덤에 этот камень? 도착했을 때 돌이 치워져 있는 Божья 것을 сила. 먼저 보았습니다. Божья сила, Божья сила. 그 부활의 예수님을 아직 만나기도 전인데 무덤의 돌문이 옮겨졌어요. какой 우리의 сегодня ваша 인생에도 예수 그리스도 십자가에서 나를 위해서 죽으신 예수 그리스도를 소망하며 믿는 자에게 그 인생의 그 마음의 Знаешь 생각의 ли, 모든 돌을 주님은 Что 치우십니다. является твоим камнем сегодня, прямо сейчас, в этом месте? 지금, Что ты видишь перед собой? Кто из для 오늘 тебя камень? Что из для 여러분 тебя камень? 눈앞에 있는 Это может 큰 быть человек, 돌덩어리는 무엇입니까? финансовое 그것이 어떤 состояние, 사람일 수도 человек, 있고 отношения, 돈의 문제일 семья, 수도 있고 관계의 будущее, 문제일 수도 прошлое, 있고 здоровье. 과거, 미래, 건강 그 어떤 것도 될 수 있습니다. Пасха – это время, в котором ты должен поверить, что для Бога нет ничего невозможного. Твой камень, который у тебя 여러분, есть, Бог знает, 부활절은 как его убрать. 하나님으로서는 Бог знает, как его 다 сдвинуть. 하실 수 Бог 있다라는 знает, как 그 освободить 말씀이 완전히 이루어진 날입니다. Поэтому Бог по-настоящему может сломать твою безнадежность. 하나님은 совершенно 그 изменить твою жизнь. 하나님은 오늘 우리의 삶에 바로 당신의 삶에 왕으로 오셔서 당신의 삶의 모든 돌을 치우실 수 있는 Поэтому их 분이십니다. скорбь, которую они испытывали, их страх, который у них был, смятение, 그 подавленность, 새벽에 무덤을 унижение. 향하는 그 여인들 안에 стыд, 있던 позор. 절망과 수치와 Что сделал Бог? 그 상처와 고통, 슬픔 그것이 어떻게 Бог 변했습니까? изменил это на что? На радость. Бог изменил это на радость, Бог изменил на 완전히 надежду. 조금 덜 슬프게 하고 조금 덜 힘들게 하고 상처가 조금 치유된 것이 아니라 완벽하게 기쁨과 감사와 넘치는 소망으로 바꿔주셨습니다. Человеком нет надежды, с человеком нет 여러분, надежды. С 사람들 안에 плотским человеком, с плотью нет надежды. В плоти 육체를 человека 가진 нет надежды. 육체의 욕망, 죄에 지배당하는 사람 В моем 안에는 я нет надежды. 소망이 없습니다. В моем я нет надежды. В моем 나의 я. 안에 저 사람 안에 없어 마이엄 맞아 에고. 저런 사람은 Нет надежды. 없어가 아니라 바로 내 안에 소망이 없음을 믿게 되는 부활주일이 되시기를 예수님의 Если я 이름으로 уповаю, 축복드립니다. И если уповаем на свою плоть, если мы уповаем на свою плоть, если мы в центре ставим свое я, и мы говорим себе, я могу жить без Иисуса, мне не нужен Иисус, я справлюсь, это есть наша могила. Это есть наша могила. 만약에 난 예수님을 믿고 뭐 주일날 오지만 나는 정말 예수님으로만 살고 뭐 그렇게 안 해도 나 일주일 잘 살았어. 아니 나 그냥 이렇게 Это есть 종교 моя могила. 생활하면서 살 거야 하는 것이 바로 우리의 삶을 당신의 삶을 Но 무덤처럼 Бог не 만드는 желает, 길입니다. но Бог не желает, чтобы ты остался в этой могиле. 하나님은 Бог желает воскресить 예수 тебя. 그리스도 Как воскресил 독생자 예수 Иисус. 그리스도를 무덤 속에 그냥 Бог 버려두지 않은 желает дать 것처럼 тебе жизнь. 바로 우리가 그러한 무덤과 같은 인생, 소망이 없는 인생을 살아가도록 그저 내버려 두지 않으십니다. Сегодня мы видели с вами замечательную сценку, которую приготовила наша 여러분 오늘 группа, команда. 감사하게도 우리의 그 Большая благодарность им. Слишком хорошо 집사님들이 приготовили, придется 정말 постоянно теперь 너무나 готовить. 부활을 잘 이해할 수 있는 좋은 그 공연을 해주셔서 너무나 Поэтому, 감사합니다. когда мы смотрели, у нас появлялась надежда. Да, есть то, что нас держит, есть то, что нас 이 давит, есть то, 세상이 что обманывает. 우리를 속이고 그들은 가면을 쓰고 마치 선한 사람처럼 선할 수 있는 사람처럼 그들이 심지어 알고 하든 모르고 하든 그 관계 가운데 우리를 죄의 사슬로 묶지만 오로지 이 부활하신 예수 그리스도를 만날 때만 우리의 삶이 완전한 자유를 누리게 Второе, 됩니다. друзья, 두 번째는 пустая могила говорит нам о том, что есть жизнь. Жизнь говорит нам о жизни. Есть жизнь. Есть новая жизнь. Новая жизнь. 새로운 삶, 부활의 삶이 어디에서 시작했냐 하면요. Новая жизнь. 바로 무덤 안에서였습니다. Смерть – это не окончание. Смерть – это не окончание. 여러분, Мы видим с вами, что Бог 죽음은 превратил 끝이 жизнь. 아닙니다. Он сотворил новую жизнь, сотворил 심지어는 교회 новое. 안 다니는 사람도 많은 사람이 죽어서 끝이다라고 생각하지 않는 사람이 많이 В 있습니다. 5 стихе есть интересный момент, который обратились и задали вопрос, который был обращен. 오늘 Что вы ищете 말씀 живого среди 5절에 мертвых? 보면 그곳에 있던 두 사람이 이 여자들에게 무엇을 묻습니까? 어찌하여 살아있는 자를
죽은 자 가운데서 찾느냐라고 묻습니다. Иисус не такой, как человек. Иисус не такой, как обычные 예수님은 люди. 사람이 아니세요. Почему я говорю 나 об этом, 같은, почему это важно? 그들 같은, 우리 같은 사람이 아닙니다. Иногда для нас люди становятся стеной или преградой в отношениях с Богом. 사람 가운데 То, что 상처를 делали нам 받고 люди, 사람 가운데 То, что 내 причиняли нам 삶이 боль, 제한되는 것 같고 사람 разочарование из-за 때문에 людей. 많은 고통으로 내가 다시 사람을 만나기 싫게 만드는 것이 나라는 우리라는 사람입니다. Иисус не просто человек, это Сын Божий. 그런 사람이 예수님은 Почему Иисус был 아니십니다. пришел в этот мир? Почему 예수님이 Иисус 이 땅에 오신 이유가 за 무엇입니까? последние годы каждому человеку, который верит или имеет отношение с Богом, растет в Боге. Рано или поздно Бог открывает какую-то яркую часть себя, какое-то дает откровение на каком-то этапе жизни, какое-то яркое, важное откровение. Каждому человеку, который верит в Бога и следует за Ним, рано или поздно Бог открывает на каждом 하나님을 этапе, 믿고 예수 дает 그리스도를 откровение о себе. 믿고 그 십자가를 소망으로 삼고 다요- 나아가려고 понимание 결단하는 자에게 하나님은 계속해서 부활의 그리스도와 십자가의 의미와 부활의 능력과 하나님이 누구신지 알게 И в последнее 하십니다. время, друзья, есть одна важная вещь. Послушайте, почему Иисус пришел в плоти человеческой? Почему Он 그런데 пришел в 왜 человеке, 예수님이 꼭 в образе человека? 육체를 입고 используя 사람으로 человеческую плоть. 태어나셔야 했을까요? И я скажу вам почему. Для меня это является большой надеждой. 이것은 우리에게 큰 В чем 소망을 это 주는 заключается? 일이기 때문입니다. Потому что мы все склонны уповать, доверять плоти. Мы все всегда склонны искать в человеке 우리는 ответ, в муже, в 사람은 жене, в 뭐라고 детях. 말합니까? Мы ищем 인생이 любовь, 그래. 사람은 어쩔 수 утешение. 없지. 아 육체를 갖고 아 육체에 утешение. 우리가 제한을 받기 때문에 뭐 이럴 수밖에 없어, 저럴 수밖에 없어라고 핑계하지만 Мы ищем утешение, поддержку, заботу, любовь. 그러면서 사랑 가운데 완전하지 못함을 알면서도 Но не получается. 계속해서 서로 상대방에게 위로를 원하고 사랑을 원하고 Но в чем 절대적인 проблема? 사랑 언제 어디서나 나를 위로하고 지지하고 내 편이 И в чем 돼주는 трудность? 그런 사람이 존재할 거라고 생각하며 주변의 사람들에게 나의 평안과 안전을 위해 그들이 나에게 어떤 것을 해야 한다는 И в чем 그런 трудность? 관계 가운데 서로가 고통 가운데 И 죽어갑니다. поэтому мы страдаем еще больше, и наступает разочарование. Мы разочаровываемся в человеке, 그렇게 разочаровываемся в 의지하고 себе. 믿고 살아가면 살아갈수록 И мы говорим, 오히려 почему моя 더 жизнь такая тяжелая? 낭망합니다. Почему такая 왜 내 несправедливая? 인생은 Почему 이렇게밖에 мне 안 так 될까? больно? 내 주변에는 왜 почему 이런 меня никто не 사람들밖에 любит? 없을까? почему я 왜 одинок? 나를 이렇게 몰라주고 나를 사랑하지 않을까? 난 왜 이렇게 외로울까? 라고 생각합니다. Потому что вы ищете не там, не в 왜냐하면 той плоти вы ищете 바로 ответ. 당신이 찾고 있는 그 모든 것들을 거기서 없는 데서 지금 찾고 계시기 때문이에요. Поэтому Иисус есть совершенная плоть, которую Бог 오로지 дал тебе. 오늘 그 공연에서 본 것처럼 예수 그리스도 Это плоть, 안에만 которая имеет 그것이 совершенную 있습니다. силу, имеет воскресение. Это новая плоть, которая является для тебя благословением. 죽음의 Уповай на 장소라고 Него. 생각했던 바로 그 자리에 우파바이 나 예수 니보. 그리스도가 부활하신 것처럼 우파바이 나 우리의 그 니보. 삶의 자리에서 우리가 오로지 доверяй ему. 부활하신 예수 그리스도를 믿고 의지하도록 주님은 모든 일을 행하셨습니다. Пасха – это место, в котором ты должен поменять свою плоть на плоти Иисуса. Ты должен довериться Его плоти, потому что Он 우리의 говорит тебе. 육체를 그리스도와 потому 함께 что он 십자가에 желает для 못 тебя. 박는 대신에 예수 그리스도가 자신의 что он 육체를 다 приготовил для 찢어 тебя. 십자가에 못 박이신 이유는 우리가 우리의 삶 전부를 그리스도의 план, 십자가에 который есть у 함께 него 못 для тебя. 박고 부활의 그리스도의 почему? 것으로 살아가도록 하시기 위함입니다. Иисус – это не религия. Иисус – это 여러분, не религия. 예수님은 Иисус – это не предмет 기독교라는 изучения. 종교가 아닙니다. Это не предмет изучения. Это не предмет 여러분 изучения. 그 세계 무슨 3대 Это не 종교, то, что мы 4대 종교 читаем. 중에 하나로 우리가 공부하고 연구해야 하는 것 대상이 아닙니다. Если вы хотите познать, что такое жизнь, Иисус сама 정말 есть 인생이 жизнь. Сам 너무 Иисус – 쉽고 это есть жизнь. 너무 간단하기를 원하신다면 예수 그리스도를 믿고 부활하신 예수님께 물어야 합니다. 나는 당신을 믿을 수 있도록 저에게 어떤 것을 제가 믿을 수 있게 부활의 예수님을 보여주십시오라고 구해야 Семья – 합니다. это не жизнь. 여러분 가족 Семья – 안에도 это не жизнь. 없습니다. Работа – это не жизнь. 직장 안에도 돈 안에도 Хобби – это 없습니다. не жизнь. Друзья – 내가 это не жизнь. 좋아하는 친구들 취미 가운데도 없습니다. Жизнь – это только Иисус. Когда ты 삶은, подходишь к Иисусу, 생명은 ты находишь 정말 настоящую 생명으로 жизнь. 넘쳐나는 Смысл жизни, дыхание 삶의 жизни. 의미가 이것이구나. 내가 다 설명할 수 없지만 내가 воскресенье. 살아있다는 것이 너무 좋다라고 느끼게 만들 수 있는 유일한 것은 예수 그리스도밖에 Им 없습니다. точно было сказано, его нет здесь, он воскрес, он воскрес. 여러분, Тебе нужно 예수님은 воскреснуть. 더 이상 무덤에 계시지 Тебе 않습니다. сегодня нужно 예수님은 воскреснуть. 부활하셨습니다. 집에 왜냐하면 нужно 우리가 воскреснуть. 그 부활의 예수 그리스도와 함께 부활의 삶을 살아가기를 원하시기 때문에 우리도 함께
부활하였습니다. Перестань исповедовать смерть, перестань исповедовать свою плоть, перестань любить свою плоть, 더 полюби 이상 плоть 자신의 Иисуса. 육체를 사랑하지 Полюби 마세요. то, что Бог 내 сделал для 마음이 тебя. 어떻고 내가 Прикоснись к 원하는 게 этому. 이렇고 내가 꿈꾸는 게 이런데 이것에 계속 얽매이지 마십시오. Поэтому Его воскресение гарантия твоей новой жизни. Это гарантия. Бог 예수 говорит и 그리스도의 обещает. 부활은 Послушай, 내 삶에 Если я воскресил 새 Иисуса, 삶을 허락하셨다는 я 분명한 то же самое готов сделать для 증거입니다. тебя. Я готов сделать для тебя. Я также могу 나는 воскресить тебя, 너를 обновить твою 부활의 жизнь. 삶을 살도록 старое 모든 уйдет. 것을 이미 십자가에서 해결하고 부활하였다라고 분명히 오늘 우리에게 보여주십니다. Поэтому перестаньте искать жизнь в мертвых вещах. Не перестаньте роптать на Бога. Потому что часто мы 여러분, обвиняем Бога. Мы 부활의 недовольны Богом. 예수님 앞에 Потому что Он не 계속 благословляет 죽음의 мертвое. 일들을 계속 구하면서 почему ты 그것이 не даешь 가장 мне? 중요한 것인 것처럼 말씀하시지 말고 정말 하나님이 주시려는 부활의 것들, 영원한 것들, 가장 값진 것들을 먼저 구하십시오. Поэтому сегодня прими то обновление, которое есть. Перестань искать старое. Перестань искать старые 옛 вещи. 것을 이미 이미 십자가에 новую 못 жизнь. 박혀 죽어야 하는 그것들을 더 이상 삶의 소망으로 빛으로 삼지 И последнее, 마십시오. друзья, пустая 마지막 могила 세 говорит нам о 번째는 победе. Есть победа. Победа. 빈 무덤은 우리의 승리입니다. Победа всегда есть в Божьем плане. В Божьем плане, друзья, если есть Божий план, в этом Божьем плане всегда есть победа, всегда есть результат, всегда. 하나님의 계획은 그냥 사람의 чем я 계획을 говорю? 계획했다가 그냥 어떻게 하다 보면 잘 될 수도 있지만 안 될 수도 있다는 걸 모든 사람이 알잖아요. 그러나 하나님의 계획은 반드시 하나님이 계획하신 그 목표를 Сегодня 이루고 хочу- 우리에게 어떤 열매가 맺혀지게 Сегодня я хочу 하십니다. обратиться к тем из вас, кто, может быть, из-за какой-то ситуации, следуя за Богом, за Божьим планом, вдруг вы где-то сломались и остановились, и ушли с этого пути. Я хочу обратиться к вам. Те, кто из вас 언젠가 остановились, 저도 예수 그리스도를 засомневались, 믿고 예수 그리스도를 따르고 Сошли 그 с 길을 пути. 가고 있었어요. 그런데 Пошли в 어떤 другом 일로 направлении. 인해서 저는 그 길에서 벗어났습니다. что я 라고 хочу 하신 показать 분, вам. 말씀하시는 분이 계시다면 다시 부활의 예수 그리스도께로 Посмотрите. 향하여 나아가십시오. Все, что происходило с Иисусом, со стороны это выглядело как проигрыш. Он проиграл. 여러분, 예수 그리스도의 Бог 죽음은 проиграл. 사람들이 보기에 Все, что происходило 세상이 с Иисусом, 보기에는 패배자의 죽음이었어요. и в него 아, плевали, 자기가 его 뭐 унижали. 하나님의 아들이라고 뭐 대단한 его 능력을 распяли. 막 해가더니 결국에는 잡혀서 죽었어. Это нельзя назвать победой. Никак нельзя 이것은 назвать это 누가 победой. 생각해도 Абсолютно 그냥 нельзя. 패배자의 모습이었습니다. Он полностью проиграл. Все, что он говорил, получается, это 그가 как будто была не истина. 이야기하던 그가 말하던 나를 통해 너희들이 구원을 받으리라. 하나님은 Но что 나를 мы видим с 너희들의 вами? 구세주로 보냈다라는 계획이 완전히 망한 것처럼 Но сегодня на 보였습니다. этом месте мы с вами 그러나 находимся. 여러분, И каким-то 그 образом мы 계획은 하나님의 убеждены, 뜻대로 мы уверены, 이루어졌습니다. что Иисус воскрес, 예수님은 Он 우리의 победил смерть. 모든 죄와 우리의 모든 저주와 우리가 당할 형벌을 대신 지시고 Он победил. 죽으셨고 Он 그것을 победитель. 믿고 주님의 것으로 그리스도 앞에 나의 모든 인간적인 것들을 악하다고 고백하며 십자가에 못 박은 자에게 그리스도의 부활의 삶을 선물하셨습니다. Поэтому Он победил эти страдания. Он победил эти страдания. Он победил 예수님은 обстоятельства. 그 모든 환난과 고난과 внешне 수치와 모멸을 проигравший. 하나님의 계획이 이루어지는 부활의 날 아침까지 완전히 순종하심으로 오늘 우리에게 그 열매를 먹게 하셨습니다. Еще, друзья, когда мы говорим с вами о победе, есть один важный момент. Что бы вы ни думали в своей жизни, как бы вы ни искали или не находили причину, почему вы несчастливы, почему вам тяжело, есть одна единственная причина, почему страдает человек. Это грех. Единственная 여러분, 승리를 причина 생각할 в жизни человека. 아, 나는 내 Это 삶의 грех. 승리는커녕 아, 나는 내 삶에 이런 것이 제 없고 이런 것이 부족하고 이런 것이 패배하고 나는 마치 늘 내 마음 안에 패배 의식에 쪄들어 있는 것 같습니다.라고 할 때 여러분 세상에 보여지는 것, 세상 사람들이 사랑하고 원하는 그 반짝반짝하는 В чем 것이 эта разница? 나에게 없어서 승리감이 없는 것이 아니라 인간에게 인생에게 생명의 승리감을 주는 유일한 것은 죄의 чем разница? 문제의 해결입니다. Когда мы говорим о победе над грехом, то, что сделал Иисус, что 여러분 произошло? 승리라는 것을 생각할 때 첫 Без 번째 Иисуса, 모든 죄를 이기신 예수 그리스도의 십자가가 바로 참 승리의 без 상징입니다. Иисуса, послушайте, без Иисуса человек не может противостоять греху. Он раб греха. 여러분, Раб греха. 모든 사람은 По 그 사람이 определению, раб греха. 저 사람은 천성적으로 저렇게 착해 그러든 아, 저 사람은 못됐어라고 하든 Он не может сказать 모든 греху 사람은 нет. 어떻게 태어나냐면 죄의 종으로 Он не может 태어납니다. сказать греху нет, грех уйди. Он не может сказать, 자신의 он не может 생각과 приказать. 마음을 У него нет 완전히 власти над 조정해서 грехом. 자기가 하고 싶은 것을 하고 하기 싫은 것을 하는 아주 선한
어떤 기준, 자신들이 정한 시대와 Что 그 такое 상황을 반영하는 그 선한 기준을 따르는 완벽한 사람은 인류에 존재한 적이 И что же 없습니다. такое грех? Что же является грехом? Грех, именно что является грехом? Грех это равно. Он говорит себе, не доверяй Богу, не живи с 죄는 Богом, 우리에게 не следуй за 결국은 Богом, 한 가지 не послушайся 열매를 Богу. 맺게 해요. Не 성령도 строй жизнь с 부활의 Богом. 주님도 우리에게 열매를 맺게 하시는 것처럼 Это есть грех. 죄도 열매를 맺게 하는데 죄의 가장 깊은 뿌리는 뭐냐면 너의 인생 전부를 하나님께 Тебе 의지하면 не 안 нужен 돼. Бог. 그건 너무 위험해. 한 번밖에 사는 Живи без 인생인데 Бога. 도박이야 이건. Не подходи к 그리고 Богу. 하나님 앞에 가까이 갈수록 너는 더 힘들어질 거다. 지금보다 훨씬 힘들어. 막 이거 하지 마라 저거 하지 마라 막 그러실 텐데 Я хочу, чтобы вы 그러다가 поняли. 조금이라도 잘못하면 너는 되게 혼날 거야. 안 시작하는 게 낫지. Я хочу, 라고 чтобы вы поняли. 죄는 우리에게 그 깊은 뿌리를 Друзья, 내리게 합니다. если вы это чувствуете в своей жизни, это грех говорит вам, но это не значит, что это правда. Грех пытается вас... Это и есть 죄는 грех. 거짓의 아비예요. Это не когда 그가 человек 하는 впадает в 모든 зависимость. 말은 거짓입니다. Последствия, когда человек впадает в зависимость, у него появляется какое-то аморальное поведение, это последствия, это плоды, но это не есть сам грех, это 여러분, последствия греха. 죄는 그 사람이 그 죄의 뿌리를 그래, потому 내려서 что человек не 이제 верит 열매가 Богу. 나죠. 거짓말도 잘하고 성실하지 않고 뭐 도둑질하고 아주 눈에 띄게 뭐 살인을 하는 사람도 있고 욕심을 계속해서 내고 항상 너무 자신을 또 너무 존중감이 낮아서 항상 자기를 멸시하고 И есть люди, 아니면 다른 사람을 멸시하고 사랑하는 사람들의 그 가족의 공동체 안에서도 사랑한다는 이름으로 서로를 괴롭히고 옥죄는 관계 가운데 마치 누군가 더 나아지면 우리 가정이 좀 더 나아질 텐데 라고 하는 것이 죄에게 속아 особенно- 열매를 맺는 삶을 особенно 살고 хочу 있는 обратиться 것입니다. сейчас, особенно хочу обратиться к тем из вас, кто думает, я такой, потому что в этом виноваты, например, родители, виноват мой муж, 아, виновата 나는 моя 그렇게 жена, 그런 사람은 виноваты 아니에요. мои дети, 나는 우리 страна, в 부모님이 которой 그렇지 я 않았, живу, 그렇게 하시지 страна, в которой... 않았다면, 내 뭐 Я- 배우자가 그러지 않다면, 내 자녀가, Я на 내 самом деле не 부모님이, такой 내 человек. 친구가, 내 직장에 어떤 사람이, 내가 인생에서 만났던 그 사람, 그런 일만 없었다면 Это неправда, это абсолютно 나는 неправда. 정말 이런 사람이 Почему? 안 됐을 거예요. Первый 라고 человек, 생각하십니까? первый человек жил в идеальных условиях. Первый 여러분, человек 그 분명한 아담 이 증거가 예와 жили в 그렇지 않다는 идеальных 분명한 증거가 어디 있냐면 в святых условиях. 성경에 에덴 동산 안에 У 있습니다. них не было 아담과 компьютера. 하와는 여러분 완벽한 인간이 꿈꾸는 완벽한 환경에서 살게 주님이 하셨어요. Им не нужно 그 было ходить. 안에는 감사하게도 컴퓨터가 없어서 게임만 하는 자식한테 그만 좀 게임해라 У них не было 할 일도 없어요. У них не было алкоголя, 뭐 не было алкоголя. 술도 없어요. 계속 было- 그 не 술을 было 그만 наркотиков, 먹어라, не было 담배를 그만 наркотиков. 펴라, 마약을 하면 안 Не было 된다. телевизора. 뭐 Кей-драма도 텔레비전도 없었어요. 그만 봐라. Кей-драма도 없었어요. Кей-драма도 예, 없고. 뭐 거기서 뭐 돈 벌, 야 이제 그만하고 공부해라 할 일도 없어요. 너무 좋죠. Ничего нет. 학교가 없어요. 그래서 나가서 어떻게 돈을 잘 벌어서 우리 집을 더 크게 줘야 되는데 그럴 일도 없어요. И в то же 그냥 время- 먹을 것도 있고 뭐 다 있어요. 뭐 아무것도 할 거 없고 그냥 둘이 서로 행복하게 주님 안에서 하나님과 함께 그냥 즐겁게 평안하게 기쁘게 У 지내면 них 되는 не было, 것이었어요. у них не было плохих друзей. У них не было плохих друзей. 나쁜 친구들이 У 있었는가? них не было плохого влияния. 뭐 무슨 완타, 완타 요즘 뭐 танчиков, всё. Никто не 미세먼지가 너무 унижал. 많아가지고 Никто не унижал. 건강을 어떻게 하면 이거 지킬까? 내 병이 들었는데 아무것도 Адама ни 없었습니다. разу не уволили с работы даже. Его даже с работы не уволили ни разу. 남편이 능력이 부족해가지고 아담은 어떻게 저렇게 Работу уволили. С работы уволили. 과일을 좀 튼실한 걸로 따오지. Его не уволили с 난 이 работы. 과일 싫어하는데 뭐 이럴 것도 없어요. 아니, 그냥 никогда не болели. 널려 있는 것이 다 먹는 것이고 뭐 아무런 염려, 걱정, 뭐 불안, 두려움, 뭐 시기, 질투 할 것도 아무것도 Ничего не было. Но 없었습니다. в то же время дьявол приходит и говорит, послушайте, а вам действительно надо делать все то, что Бог говорит? Правда ли 그런데 тебе нужно 사단에게 делать то, что Бог 다가왔죠. говорит? Мне кажется, Бог что-то от тебя прячет. Он что-то 하나님이 от вас 너희들에게 спрятал. 다 줬어 정말? У вас слишком хорошая жизнь. 하나 안 줬을 텐데 Но может быть еще лучше. 다 주지 еще 않았을 텐데 그래 맞아. еще 하나님은 лучше. 다 줬지만 왜 그 하나를 안 줬을까? 하나만 없는데. 우리 자녀들도 보면 그러죠. 해준 거는 잘 기억 못해요. 그죠? 안 해준 것만 어떻게 그냥 그렇게 잘 기억하는지. 그리고 그거를 또 그렇게 엄청 부풀려서 또 기억하잖아요. 사람의 관계는 서로 그러는 것 같아요. 그것처럼 아담 하와도 그랬어요. 그 하나를 왜 안 줬을까? 나를 사랑하지 않아서일 거야. 이 청소년 자녀들의 문제는 사랑하지 않아서 못하게 한다고 생각하잖아요. 사랑해서 못하게 한다고 생각하는 게 아니라 똑같이 하와도 생각했어요. Поэтому, друзья, 사랑하지 않아서 저걸 못 먹게 하는구나. я хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь. Иисус и воскресенье говорит нам о том, что Бог не хочет обвинять себя. У Бога нет 그런데 плана осуждать 이 себя. 부활의 날에 У него не 하나님은 цель 우리에게 прийти и сказать, 분명히 ты плохой 보여주십니다. человек. Нет, в 나는 этом нет 너를 суть.
어떤 거로도 비난하고 정죄하기를 원하지 Он 않는다. говорит, я хочу 나는 그것을 победить. 증명하기 위해 내 아들, помочь тебе. 독생자 아들을 너를 위해 십자가에 못 박혀 죽게 만들었고, 그래서 부활해서 네가 이제는 그 부활의 삶을 그 예수 그리스도 안에서 살 수 있게 되었다라고 선포하시는 날이 오늘입니다. Поэтому сегодня вы можете сказать, греху нет благодаря вере в Иисуса. У вас есть сила, у вас 이제 есть свобода. 우리는 Свобода! 여러분, Это свобода. 죄의 종이 아니에요. Свобода. 우리에게 죄를 다스릴 Свобода 권세를 выбора. 주셨어요. 성령이 우리에게 주시는 그 Теперь я 완전한 могу 능력은 выбрать. 바로 죄를 다스릴 권세를 주셔. 예수님이 십자가에서 그 모든 죄의 권세를 이기시고 부활하신 것이 모든 죄와 사망과 저주를 이기셨다는 증표입니다. Поэтому уберите в своей жизни могилу, уберите в 여러분의 своей жизни 삶에 камни, 무덤의 일로 уберите 가득 차고 потери, 큰 돌들이 뭔가를 боль, 막고 있는 것처럼 обиду, 답답하다면 гнев. Уберите это в сторону. 여러분, 그것을 Найдите 해결하기 위해 Иисуса. 본인이 애쓴다고 Не 크게 смотрите 인생은 на 달라지지 могилу, не 않는다는 것을 смотрите на прошлое. 스스로 잘 알고 Что 있으실 было? 거예요. Посмотрите, 오늘 이 что 자리에 Бог 나온 делает 분에게 сейчас. 주님은 말씀하십니다. 나에게 나오너라. 나에게만 그것의 해결책이 있다라고 말씀하십니다. Поэтому сегодня приглашаю вас, друзья, чтобы каждый из вас сегодня вновь вы обновили свое сердце и сказали Иисус. 오늘 이 자리에 나온 한 분 한 이수스. 분이 예수 그리스도 부활의 예수 Обнови 그리스도를 мою жизнь. 만나시고 Я 그분과의 нуждаюсь в тебе. 관계가 회복되므로 내가 예수 그리스도를 Начните 믿는다는 с 것이 верой в Него. 부활의 그리스도를 만난다는 것이 무엇인지를 깊이 묵상하고 그 은혜를 다 깨달아 Посмотрите на 하시기를 свою могилу. 예수님의 이름으로 축복드립니다. Посмотрите на свою могилу и скажите, есть надежда, есть жизнь, есть 그리고 победа. 어떤 무덤의 Посмотрите и 일이나 내가 скажите себе, 느껴지는 어떤 есть 상황, надежда, 사람에 대해서 그런 есть 마음, жизнь, есть 패배감과 победа. 절망감이 들 때마다 아니 Надежда, жизнь, 예수님은 победа. 부활하셨어. 반드시 그 일에도 하나님은 소망이 싹트게 하실 거야 라는 비전을 붙잡으셔야 합니다. Молодые люди, убедительная просьба каждому 아, молодому человеку. 이곳에 있는 청년들에게 우리 유초등부 학생들에게 특별히 말합니다. Может быть, иногда вы думаете, ну, пастор, да, он говорит все эти слова, но мне это не интересно, мне это не важно. 아, это не 목사님 имеет 하시는 смысла для 말씀이 моей 좀 жизни. 어렵고 재미가 없어. Вот 라고 если бы Бог помог мне, если бы в моей игре новый уровень я 그렇게 достиг. 생각한데 Понимаете? Если бы Бог вот важнее, если бы Бог помог мне в моей игре, мой левел перешел на более лучший уровень. Вот это была бы настоящая помощь Бога. А все остальное мне не надо, все остальное мне не 아, интересно. 내가 지금 하는 게임에서 내가 조금 더 레벨이 막 확 올라가면은 У меня 나 новые 너무 скины, 행복할 я 것 бы 같은데. прокачал уровень. Вот это была бы помощь 그게 Бога. 하나님이 그것도 도와주시나? 아, 하나님이 그걸 도와주면은 엄청나 기분 좋을 것 같은데. Если бы у меня было много друзей, если бы я был 아, популярным, 그리고 если бы 내가 я был известным. 내가 친구들이 좋은 막 재밌게 친구들하고 재밌게 지낼 수 있으면 아, 그리고 이 지겨운 예배 시간이 짧아져서 빨리 끝나면 아, 나 하나님을 너무 좋을 것 같은데라고 생각하십니까? Сегодня вы на этом месте, потому что Иисус хочет сказать каждому 오늘 из вас. 이 시간에 Я 이렇게 все, что 귀한 нужно 시간을 тебе. 낸 Я все, что 여러분에게 нужно тебе. 예수님은 내가 너를 사랑하고 너를 위해 죽었고 너를 위해 살았다. 이제 나를 믿고 나만 의지하며 나를 Для тех, кто из 바라보며 вас 살면 взрослый, 이제 아무 염려 걱정할 필요 없어. для тех, кто из вас. 라고 말씀을 하시기 위해 오늘 이 자리에 여러분을 И 앉게 также 하셨습니다. хочу обратиться к тем из вас, кто уже в возрасте. Вы говорите себе, моя жизнь прошла. 아, 좀 연세가 있으신 Я уже 분들은 старый, я 작년, старый человек. 노년 Bессмысленно, все 이제 뭐 내가 бесполезно. 살아봤자 ничего. 몇 년 살겠어요. 살아온 세월이 이제 많고 남은 세월은 뭐 10년이든 20년이든 30년이든 뭐 그 정도 될 것 Это 같네요. неправда, это неправда. Сегодня с 그래서 Богом 뭐 제가 начинайте 뭐 мечтать. 특별히 하나님이 저 같은 사람을 통해서 뭐 하시겠어요? 아니요, 이건 거짓입니다. Начните мечтать с Богом. 하나님 Начните 안에서 мечтать с Богом. 새롭게 Пусть Господь 꿈꾸십시오. зажжет надежду в вашем сердце. 부활의 Поверьте его 예수님은 надежде. 바로 우리 각 У вас 사람의 нет 마음 надежды, у 안에 него есть. 그 소망의 불을 다시 지피시기를 원하시고 Ваша жизнь не 반드시 그 일을 이루실 능력이 있고 Ваша жизнь 우리가 не прошла. 함께 하겠습니다. 아멘이라고 대답하는 자에게 끝까지 그 능력을 공급하십니다. Друзья, ваша жизнь не прошла, она сегодня начинается. Ваша жизнь начинается сегодня, благодаря воскресению Иисуса Христа. Ваша жизнь не закончилась, она начинается 우리의 сегодня. 인생은 아직 끝나지 않았습니다. Сегодня начинается новая жизнь. Прямо 오늘부터 сейчас. 다시 새로운 인생을 주실 것입니다. Посмотрите в могилу, и вы увидите, что там нет 빈 무덤 мертвого. 앞에 Иисус воскрес. 계속 서 있지 Бог 마십시오. воскресил его. Если воскресил его, 십자가에서 воскресит 돌아가신 тебя. 예수님 앞에만 서 있지 마시고 그 은혜를 잊지 않는 마음으로 부활의 예수님과 함께 나아가야 합니다. Давайте помолимся, будем 그 молиться 은혜가 сегодня. 여러분과 여러분의 가정과 우리 교회에 넘치시기를 예수님의 이름으로 축복드립니다. Давайте помолимся. 다 함께 기도하시겠습니다.